hapon na diha. Kabuhay. Nakita mo ning kasagingan? Dili ni kang luludokyo ha. Bisa ni ko igo ra ko ning suroy diri, kabuhay, no? Kabuhay. Kini nga saging gitawag kini og lakakan. Kini kabuhay export yun ni nga saging, no? Kay dugay man ni siya malata, no? Ayang panit kabuhay ba? Muna kabuhay inig-abot sa kuan sa gawas adi ni mamatuyamok, no? Muna kabuhay first class ni nga saging, no? Nakibaw ba ka? Dapat may baw ka kay lami kini nga saging, no? Buslot sa dimong bulsa. Mga kabuhay. Na. Mga una taning saging nga di ato. Dang salamat ug maayong hapon.